Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo sobre TheDragon-fly y es un nuevo episodio de The Crew Motorfest con un experto donde lo dejamos en el capítulo anterior. Estos son los episodios que grabo hoy y subo hoy. Ahora mismo se está subiendo el de mi Eurocopa 2024, Holanda, Francia, Georgia, República Checa. Y bueno, vamos a ir a hacer la playlist que tenemos abierta. Vale, la verdad es que cuando empiezo a conducir en el The Crew me cuesta un poco engancharme porque lo más... Uy, señora, cállese, porque después de grabar este vídeo... Tío, cállate un mes, hombre. Después de grabar este vídeo voy a ponerlo a subir y me iré a grabar Dead Space. Porque está guapo el Dead Space. Perfecto, está guapo el Dead Space. Y me lo paso todo bien jugando, la verdad. Y está entretenido. Ya sabéis que la ventaja de cuando grabo vídeos para subir el mismo día es que como lo subo el mismo día no me importa tanto el espacio porque lo voy a subir ahora mismo. Entonces suelen quedar videitos más largos. Lo que estoy haciendo ahora con las series, un poco que las había dejado un poco abandonadas. Al parido. Ah. Bien, me está dando la parienta. Bueno, chicos. Venga. Un liadón este, ¿eh? Venga, vamos a ver. Estamos entre esta serie y Asphalt. Es que creo que esta es la vez que más contenido diverso está viendo en el canal por el tipo de series que hay. Hay modos carreras, hay dos juegos de coches, hay historia... Bueno, hay de todo, loco. Here is the container. The Hoonigan Chief Creative Officer, Brian Scotto, has something to tell you. What up, everybody? Brian Scotto here from the Hoonigans, and this is the Gymkhana Grid Masters playlist. We'll go for it. So, like, how many times I've heard this? Have you ever listened, though? The crew at Motorfest invited us out here to do what Hoonigan does best, and that's build a Gymkhana right here in Hawaii. For this, we obviously need a driver that's ready to go fast and break a few things along the way. Before becoming a proper Gymkhana driver, you're gonna have to master the craft, and that means a bit of workshopping and a lot of action. A lot of action. Every Gymkhana driver gets a dope machine, and you will get yours. But first, you're gonna have to get to the end of this. No room for cautious driving anymore. Here, you drive like a Hoonigan. Ok. Hostia. Venga. Pues que le comienzo aquí la espectacularidad. Gymkhana Grid Masters. Esto es un poco raro, amigo.
other activity awaits. Scott is waiting to introduce you to your new playground. Here, you're going to learn the ways of Hoonigans through various workshops set up by their team. Once your training is over, you'll be a real Gymkhana driver, capable of leading your own Gymkhana. But let's start at the beginning. Venga, a ver. Se realizan muchas acciones de estilo libre, cada acción te hará ganar puntos. Alcanza el objetivo y cruza la línea de meta antes de que se acabe el tiempo. Uf, no, que esto no me gusta, ¿eh? Creía que sería otra cosa. Mierda, loco. I'm Scotto here from Hoonigan. Hey, I'm super stoked to see another aspiring Gymkhana driver. And I want to welcome you to Tire Slayer Studios, our headquarters. The Motorfest gave us free reign to create our own Gymkhana grid playground and practice our craft. This is the place to hone and perfect our skills in 3 different level zones. Show me your creativity, and you might get your chance to become the Gymkhana Motorfest driver. But for now, let me just show you around. You're gonna love it here. Venga, va. Está guapo, chicos, está guapo. A ver qué tal. Looks like you're not the only one working out today. Lots of drivers out to burn rubber. No pressure. There's no need to rush this morning. Hey, this guy ahead, he's doing great at donuts. New rule. The more tricks you perform, the more bucks you earn. But wait too long between tricks, and the buck counter will drop. That bonus is for true Gymkhana masters only. Our 360 Madman is back. Go slide his line, just follow his tire tracks. That's why I love this place. You have a wrecking ball, and you always have guys to get creative with it. Performing the wildest tricks. This is the Gymkhana DNA. Vale. It takes a bit of preparation to become a Gymkhana driver. Yo hay alguien que hizo 20.000 But for puntos. now, just remember this. If you have the right mindset, you'll be No capable entiendo of la anything. gente. Like drifting to the edge of a canyon, or Cuánto no jumping over corre. a helicopter, or, I don't know, anything. Damn, we're coming to the end, and I haven't even told you about this monster that spits fire out of its V8. I mean, you are driving the mother of all Mustangs. Cross that line, and I'll tell you more about it. Bueno, está hecho. No creo que lo haya hecho ultra bien, pero bueno. Apañado. So in the first event, you already get to drive the Hoonicorn. Realize that's the wildest Gymkhana machine we have ever built. You're a lucky one. It took us 2 years to transform a 1965 Mustang into that. The updated version uses the same Ford V8, but this time with 2 massive turbos. Let's see how you did on this first outing. We'll film a few moments,
a good way to see how you progress through the playlist. It's gonna take some time for you to harness all of this power. This thing makes crazy torque. It's not exactly a ride for beginners. All right, look, we're gonna keep the unicorn, but we're gonna stay on the grid playground. I wanna see how accurately you can actually slide this. A ver, si me vas a cascar una cinemática cada vez que haga algo, el episodio se irá de tiempo, señor. No puedo entender tu emoción de que haga tu mierda de playlist que seguramente nadie quiere hacer. Pero, hostia. Shouldn't be an issue. The unicorn was born to stunt. Oh. Hoonigan Ford Unicorn Mustang. Okay, first training session, we're gonna rough up the unicorn a bit. We're focusing on Gymkhana essentials, big slides and precision. Get the right amount of points and we move on. Pero... Uy, liada. Voy a reintentarlo, no sin antes contestar a un WhatsApp. Okay, first training session, we're gonna rough up the unicorn a bit. We're focusing on Gymkhana essentials, big slides and precision. Get the right amount of points and we move on. You'll love the next trick. It's the grind rail. To grind these, you need to be properly aligned and to hit them at a high speed to slide all the way. On your right and back again. ¡Mierda! Figure eight ahead. Try not to slide too wide. Now toss it back the other way. Up for a little grind rail? Passing through these tunnels earns you points too. They force you to be precise. Come on, one last round. Give me a few more tricks. Momento que me acaban de... Hostia. Dude, the unicorn, that's a tire-slaying monster. Don't be shy with it. Hell yeah, that's my driver. Hell yeah. The first time we installed the grind rail was in Florida. We thought a car doing a skateboard trick? Man, that's gotta be cool. And it was.
just taking your first step in the quest to becoming a Gymkhana master. The tricks we set up require a ton of precision and therefore training. Proper car control requires timing and impact. Everything is weight balance. Engage the brake hard at that perfect moment, get proper steering, but above all, the unicorn. ¿Ha habido un problema con un vídeo? Whether or not you can manage to put this all together in real Gymkhana conditions. First, ¿Joven? this first stat I want to put together. There's 2 cars I want to see go head to head. Hola, joven. No le escucho, joven. Joven. Sí. Lara, baja ahora con mis hermanas y mi madre y ya luego hablamos, que estoy con un amigo. ¿Joven? Más o menos, pero flojito. A ver un momento. ¿Qué? ¿Qué estás jugando? Pues mira, justo ahora está en The Crew Motorfest. A ver. No, los vehículos lo dejo en alto. Música. Baja. Supongo que será igual que el 2, ¿no? Sí, la verdad es que comprarse este juego por el precio que me lo compré, que fueron 30 pavetes, está bien, pero gastarte 60 es criminalística, porque es bastante parecido al 2. Pero está bien. Mola Hawái. Estaban diciendo que le van a meter una actualización gorda bajo eso, ¿no? Que van a poner un nuevo mapa o algo. Sí, ahora... No sé, es que en realidad este juego estaba pensado como un DLC, porque los coches son casi todos los mismos, y pensaba meter en el 2 un mapa de Hawái, solo que al final pues acabaron haciendo otro juego nuevo. Qué curioso. Hostia, ¿tú qué? Mira, me dan a elegir entre... Estoy haciendo una playlist que se llama Gymkhana Grid Masters, que va como de hacer acrobacias. Y me dan a elegir entre un Porsche Scotto... Bueno, Scotto es que es el pibe que lo hace. Porsche 911 Turbo RW o un Audi Coupé 4. A Porsche, ¿no? Hombre, claro. Hostia, cabrón, mi coche. Ahora te invito y hacemos cositas juntos. Ok. ¿Ves mientras te anota alguna carta? Sí, voy a ir viendo a ver cómo se juega esto, porque estoy ahora un poco perdido. Ah, mira, tengo mucha leche. You're into this versus that event. The guys and I do it all the time. We put 2 cars on the grid and see which Como ahora somos amigos, seguramente te aparezcan todas mis marcas en las carreras. Lo cual está God, para que sepas quién manda. Sí, ok. I think we'll have to check the geometry after this. Hostia, cabrón, vale, eso. Our 2 competitors today belong to the collection of a true Volkswagen nerd. Me. These cars on track, it makes me feel emotional. Ahora tienes... Ahora los coches que tienes, si te los has exportado del 2, aún así te has exportado el coche, pero los tienes sin las mejoras, entonces... Sí, o sea, ¿no te acuerdas que en el 2 tú les podías poner como piezas que eran de colores y eran muy God? Sí. Pues en este juego viene solo el coche, pero sin ninguna mejora, entonces... Es decir, que todo el tuneo y todo se ha ido a la mierda, todo. Sí, todo el tuneo que le pusiste en el 2 se ha ido a la mierda. O sea, el tuneo visual a lo mejor no, aunque hay algunas cosas, como... Yo en uno de los coches tenía puesta toda la familia de Álvaro para cuando lo adelantaba burlarme de él.
Ya no tengo las letras. Pero el tuneo también de rendimiento se ha ido. Una poronga eso, pero bueno. In the red corner, the 965 Turbo, upgraded Hostia, to cabrón, over se ve muy bien. 400 horsepower with ¿Se ve bien, dices? Japanese aesthetics. Sí, muy Love bien. this. And Sí, in the blue está muy corner, bueno. the 1990 Pensaba Coupe que Quattro habían with a Quattro. big turbo that takes it up over 800 horsepower. A good little boy. Si luego te apetece podemos pasarnos al Fortnite Battle Royale. And they're both insane. I'm not going to bed before kissing these two beauties goodnight. Calms me. Le decimos a mi que se pille Listen, el you keep that to juguete. yourself, all right? It's just, Sí, ahora you mismo know, se lo pilla. I'm really proud of these machines. Ahora mismo se lo pide el Miguel. A ver, la conducción es un poco peor, ¿eh? O quizás sea que estoy acostumbrado ya al otro mando. See the volcano? Es que estarás acostumbrado a otro mando. A mí me pasa alguna vez. Things are gonna get real. Pero bueno. Me sorprende que llegaste bien a tu casa. No te pasa nada. Oh boy, No, it's si gonna no, be yo tough sí quiero. watching either of my babies lose. F. You wanna Bueno. push the car to its limit? Now is the time. No todo podía ser perfecto. ¿Al final quedaste con la Nerea o qué? Sí, pero... Hay cositas que contar, ¿no? Joven. All right, this wins. Ah, bueno, claro, que estás en tu casa. Of course, Sí, sí. that Porsche DNA. No, pues... Ya me las contarás. Con los cacos. ¿Qué estás diciendo? Que hay cosas que contar, joven. Right. You did Al great. final salió But mal. honestly, this person's bad. Ya no os habláis y os habéis bloqueado por WhatsApp. On one side, Algo así. you've got this 1990 Audi Coupe Quattro that took me a mere 2 decades to see crazy hill climbing. And on the other, the ultimate goal No, for no. any VW, Audi, Porsche nerd like myself. One of the Pero, first two a ver, cars that raw en well plan, in ¿pasó rebuilt algo grave o simplemente que no...? the hips on that thing. I know we patched this whole thing together, but I just can't watch either of these lose, so I'll just keep my eyes closed for this one. Joder. Depende del punto de vista, pero... Bueno. Encontraremos la solución. All good? Can I open my eyes now? No creo que haya Let's solución meet para eso. at the foot of the volcano. It's time to put your skills to the Mierda. test. No se le An empalmó. actual Gymkhana. No fue por eso. Es que... Bueno, es que yo te contaré cuando estemos... Vale, sí. También tiene cierto realismo. Aunque la cámara no me Back termina to de the convencer. Gymkhana Pero bueno, mindset. Bueno. la cámara This con el event joystick. is a validation event, meaning you'll need Ya, to use the skills pulsas a un lado y se va directamente. Eso es un Scotty poco wants quizás. to see if you can use them in a time attack. O sea, The Unicorn will no longer be your map for this event, en que la muevas replaced hacia by a atrás, fully o se te modified cambia third-gen directamente la cámara Camaro. o se te Hoonigan empieza created this car at Chevrolet's a own ver el coche request. desde arriba. Es un poco raro. The brand wanted a special car for a special engine. Pero A desde 632 tampoco crate se engine, also called a big block. No, está bien. Hard to miss, this engine literally pierces the Una hood. Ferrari. Qué Actually, bonita, ¿eh? it doesn't even have a hood. Yo ahora cuando nos juntemos vas a flipar con el cochecito que te voy a enseñar. Yo no me acuerdo cuánto tengo. ¿Qué? Que ni me acuerdo cuál tengo. Ah, bueno, el 813 es super fast, que locura. La Fórmula 1. Vamos. La huevo. Buah, qué locura. Me voy a hacer un siglo que ya estoy aquí. ¡Vamos! Good luck with the test, driver. ¿Cuántas pruebas quedan del Gymkhana este? Porque es más mala esta playlist que vamos. ¿Y esto qué leche? Actividades, ¿sabes? Hostia, se me había olvidado que tengo motos también. ¡Mi madre! Si aún faltan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡10 pruebas! ¿Qué cojones?
Qué locura. Se me había olvidado que tenía coche tan good. Hey, welcome to the first test, the volcano. We really spruced up the place. The plan's simple. You go up to the summit, then drive down as fast as you can while performing various tricks. Bueno, me voy a salir. Venga, I want to see hasta if you luego. can be both fast and precise in such a challenging environment. All right, I'd be lying if I didn't happen to mention a few drivers might have gone down the ravine. It was kind of rough, but that's not going to happen to you. And after all, the Camaro, virtually unbreakable. Good luck. Pero, a ver, a mí hacer carreritas y eso me gusta más que estar haciendo pruebas. Chicos. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? Sí, pero yo aquí no voy a hacer truquitos. That big block is ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hunical. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. ¡Vamos, hombre, ya! Uf, en este cuarto hace mucho calor, cabrón. Bueno, no sé si me va a dar tiempo a hacer la carrerita. Bueno, en todo el episodio voy a intentar maxear lo máximo posible, pero yo creo que es imposible que me dé a hacer toda la playlist esta. Así que en el siguiente continuaremos y ya está. Yeah, we're gonna jump over it like now. ¡Hostia! Perfecto. Now that's what we call proximity. Sí, eso sí que es precisión, sí. With slow-mo? Now that's badass. Remember, align properly to take the rail. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Porque no estoy corriendo exageradamente bien. We designed this path in reference to hill climbs, hardcore uphill racing. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Vale, esto lo he tomado bien. Pero ahí había una rampa que podían haber pillado, pero no la he visto a tiempo.
Watch out for roadworks. 100 meters ahead. Recolocadito. Slaloming at high speed through roadworks, jumping over a chopper. That's why Gymkhanas exist. ¡Por mi familia! Oh. ¿No ha sido eso un poquito lamentable? Follow the chopper. The end is right over there. Mierda, creo que lo voy a superar el límite. Uf. All right, well done. That time attack was crazy and honestly not very easy to negotiate, especially in a 1,000 horsepower Camaro. This machine owes its power to the extremely prominent 632 big block coming through the hood. We also beefed up the drivetrain, specifically going with straight cut gears, because Gymkhana drivers tend to be a little hard on their equipment and break everything. And by the way, we shot a couple highlight videos. I figured you might want to watch them. This race, it had its wow moments, but the others, they're gonna need to be even more spectacular than that. I need you to go pick up this Mitsubishi Evo 9, and then you gotta bring it up so Ron and get a build going. Vídeo subido de mi Eurocopa, se ha subido hace nada, 5 minutos. Voy a hacer un eventillo más y dejamos el episodio, porque de crew me divierte y esas cositas, pero no me apetece ahora hacer mucho más tampoco. Así ahora voy a jugar con mi amigo. Mitsubishi Lancer Evolution. Hostia, estaba mirando una cosa del móvil y casi se me lió. We were lucky to find this Evo in this area. It's quite rare in the US, so I had to jump on it. Hay que hacerse 10 kilómetros sin dañar el coche. Can't wait to get their hands on it. Ok. Uf, qué timón. Me van a tirar el vídeo, pero qué timón. Everything's smiling on us. Chill out a bit. You see, this car doesn't look like much. Just look at the interior. No frills, classic Japanese minimalism. But there's always more. Mitsubishi gave us a nice inline four-cylinder with already 280 horsepower. That we're gonna turn up a bit. Liadita, bueno. Tranquilidad, ¿vale, chicos? Llevamos casi la mitad del recorrido y nada de daño. Un This poquito bad menos. boy is gonna make an absolute Gymkhana beast. We just need to give it a Hoonigan touch. I think we add a little carbon to it, a good way to give it some street spirit. Like a carbon hood, roof, and 4 doors. Did I say
A little carbon? I meant a Uf, lot. liada interracial, ¿eh? Creating a Gymkhana car is always exciting. You start with an idea, toss in some passion, fantasy, and insanity, and you get the ultimate car. Muy bien, toda la farola, da igual. Chan. Perfecto. Pues tenemos, lo tenemos ya, la verdad. Back to the Hoonigan HQ. Thanks for your help. Appreciate it. Ron's inside. He's gonna take care of Mademoiselle. Tan 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 tan. Y pídeme que bailemos al menos una vez más. Dejar el episodio, chicos. New day, new car. You'll be driving the only electric Hoonigan car, which is probably the most powerful Gymkhana car, the Audi Hoonitron. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.